Berita bebas serta selamat lemai ngagai semua kita. Berita Aiban Sarito hari Minggu 1 hari bulan 11 bergulang aku Bumawian. Bala Tuai Peringkat Akar Umbi Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB patutnya nyikap diri ngau penglandik pasal mayuh bengkar polisi perintah disedia ke pengelantang rakyat. Sampai Presiden PBB Dato' Amar Daglia Sugambas madah ketuk dikena nentu ke Bala Tuai oleh ngenatai ke polisinya ngau cara betul ngagai rakyat kelebih lagi ngagai pampang orang Indo lelaki ngau nembiak. Dato' Amar Douglas madahkan nyikap diri ngau penglandiannya megak ngujung ke pengawal perintah oleh dipercalai ke enggau lancar. Ia kemegak sapit Kepala Menteri Mansud Kejakutu bab pengawal alai berjadi roadshow gabungan Parti Sarawak Bukit Saban ngau berjadi pampamit PBB Brutan Ulu bak rumah Enderi Cawan Serudit Atas di Betuang. Berbangunnya ia berterima kasih ngagai 43 ikut tuai rumah panjai ke Pegai Sitak Dun Bukit Saban ti meruan nyukongnya ngari ke dunnya bab pengawal berpilih besar ti dekat datai. Ia madah kegabungan Parti Sarawak ngembuan penelebak ngau rekod pengawal ti nyulut bab pemansang sosioekonomi Sarawak ke alai sukongnya andang senutuk bendar. Ia kemegak Cermin Komiti Penyangga Penusah Menua Sarawak megak besi nyerah ke mesin ngabas pengangat isi ngau monitor TV ngagai sekolah SK Pakuk Central Sepauh ngau 7 dikena nagam pengekai COVID-19. Upis Penabur Menua Sarawak dipinta majak ngangkat ke pemanas seni ngau budaya di Sarawak ngambil uliah nyungkak sosioekonomi menua. Penolong Menteri Orang Induk Ruang Biliak ngau Pemansang Miat Datuk Ruzi Yunus madah ke perkaranya uliah dikemansang ari tingatur program-program bak TV ngau radio serta media sosial rasmi. Datuk Ruzi Yunus madah ke perkaranya megak berguna benar dikena mantu ngangkat ke pemanah penghidup rakyat di Sarawak bakal ngelaku ke produk ngau hasil seni sidak ngagai menua luar. Yang maksud kejakutuk lebuh berjadi program Johor Berambih at RTM di Miri tingari ke sapit Kepala Menteri Dato' Amar Awang Tengah Haliasan. Ia megak merit terima kasih ngagai RTM laban ti udah mayuh mantu bala pemesai di menua tu ngenatai ke langgur pemansang sidak ngagai rakyat di Sarawak. Bab pengerami kesama Datuk Ruzi bisik nyerah ke RM5,000 agia belanja ngagai kelab sosial Miri FM ngambil bisik dikena berjalai program ngau pengawak sidak. Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ dekat majak diangkat ke dikena ngelati industri muzik Iban ngau Dayak babaruh upis Penabur Menua Sarawak. Penerbit ACSJ Bana Jimbat madah ketuk dikena merangsang mayu hagi anak seni kelebih hagi penyanyi Dayak bergempung ngemansang ke industri muzik. Bana Jimat madah ke program ACSJ 6 pelasar kecukup manah dikena ngangkat ke industri muzik Dayak laban mayuh bengkas stesen radio ulian dor nabur ke asal ti neng kebang penyanyi Dayak. Objektif adalah untuk memetabatkan industri muzik Iban, lagu Iban ataupun lagu Dayak lah. Sebab sebelum ini kita tak ada platform lain untuk kita memetabatkan industri muzik kita. Mansur Kejakutu bab program pengingat ACSJ Johor Berambih at RTM di Miri yang mereka programnya diatur dengan acara rekudiang ti anak diguluk mensemayuh berindia hari pengekai COVID-19. Penyanyi kebisik diundang bab program pengingat ACSJ itu ianya Melissa Francis, Florence Low, NK Yongai, Fernie Minia, ngau Christopher Loudness Empire. Sarawak ngerikut ke 11 siti kes baru positif COVID-19 hari itu ianya di Pelilih Kuching, Miri ngau Bintulu ngujung ke penyampau kes positif di Menuatuk, Manggai 892 itik kes. 6 kes baru positif di Pelilih Kuching ianya 3 kes hasil hari pansik kontak rapat, 2 itik kes hari kluster Green Hill ngau siti kes bisik tanda kena rampian. 3 itik kes di Miri ianya siti kes hari kluster Green Hill, siti kes baru pulai hari Palanti bisik kena rampian ngau siti kes berpersa pengerja pengawal. Lalu 2 itik kes di Pelilih Bintulu ianya kes kontak rapat ngagai kluster Green Hill. Berbangunnya 5 kluster di Sarawak diriput ke AG aktif. Sehari itu megak bisik 5 itik kes orang Udagerai serta dikebenar ke pansut dari hospital ngujung ke penyampau kes positif ke Udagerai nambah ngagai 753 itik kes. Nadai kes COVID-19 diperubat bak ward ICU sehari itu 13 itik kes orang agi dipansik PUI lalu 3 itik kes PUI agi nganti pemutus Arif Makmal.
Dewan Serbaguna Rumah Licong Anak Aluang Sungai Sebutin Tubau Siti Ari Projek Tibaru serta Keterumbahaya diperjalai ke Bak Kandang Tubau Jelaluang. Projek ke berungkus lebih RM500,000-nya agi belanja Ari Projek Transformasi Menua Pesisir RTP Kaban Kaunsil Adun Burum Kennedy Cupai Ugun ngau Kaban Parlimen Ulu Rajang Dato' Wilson Ugak Kumbung. Sapit Chairman Komiti Pengatur Pengawak Tubau Jelaluang JTAC Tuai Rumah Balruli Anak Kenai madah ke projek ngagak Dewan Serbagunanya andang hasil langgur penemu JTAC Laban Kandang Tubau Jelaluang nadai bisik Dewan tau ke UPS te ulih dikena Manusia Mayuh ndor berjalai ke sebarang pengawak. Bisik rundiang bala jetek bulai ngau yang berhormat ahli parlimen ngau yang berhormat ahli Dewan Undang Negeri Burum rundiang kini ko kak ngagak Dewan Serbaguna ke Beketo untuk jetek ambil ke bisik no jetek ngagak aktiviti no jetek bawum berjurai ke penemu ni utai ke kak dibaik kita ngagai ofis-ofis perintah. Dewannya udah dipenyadi Sapit Kepala Menteri Tan Sri Dato' Amar Dr. James Jemun Masiang ke Megak Menteri Infrastruktur ngau penyangkai kapal Sarawak. Bak sidak Bala Tuai Raban Bangsa di Tubau Jelaluang madah ke Dewan Serbagunanya dekat ngelambang ke penyerakup antara 7 bengkar Raban Bangsa di Tubau Jelaluang ianya Iban, Kayan, Kenyah, Melayu, Penan, Punan, ngau Cina. Aku mendak endang mana? Endang ditolong boleh YB kami ya P216 ngau YB N66 Murum. Kami kekena kami ngadu ke nama aktiviti Batubau tu. Banyak ke program rekreasi, program sosial, semua kat sini memegang dari itu. Sati sejua mertinya ngadu ke jetek kami tu, dewan kami tu, kena diptuai ke fungsi kami atur melicung, nalung. Tajak pian jauh hari kami tang segi kami pihak arti ya. Dan kami sangat tanyalah gagal mendak dewan tu segi dewan persatuan kami Tubau Jelaluang tau. Bab pengeraminya Kaban Parlimen Ulu Rajang, Dato' Wilson Ugak Kumbuang megak bisa nyerah ke cek geran projek Menua Pesisir MRP RM507,000 ngagai Komiti Pemansang Pengelikun Kampung Tubau Jelaluang ngau Gerempung serta NGO. Batalion ke-13 Regimen Askar Melayu Diraja mujur muntan ke pengawak rakyat menua luar kenadai permit parti tinguji tamak ke Sarawak ngau cara belalai demalam. Penerang Ari Markas Division Pertama Infanteri Malaysia madah ke operasi nginau tibetuai ke Sarjan Muhammad Nazaruddin Hamdan bak jalai babas antara menua Sarawak Kalimantan Barat sidak tertemu ke 6 ikut rakyat menua luarnya urung pukul 11.45 malam. Semua sidaknya benom berjalai tamak ke Sarawak dengan jalai antara menua Malaysia Indonesia Ari Antikuang. Lebuh keditan serta dipersa patinya ditemu bisi mai biak sandia 4 itik telefon bincang serta duit RM300. Tajak pihak semua sidaknya udah diasuh pulai baru ke menua asal dikena nyeliah ke kes COVID-19 Ari Tibrampiat bak pusat tahanan munyi kok jakut tangkan Menteri Kanan Pengelikun Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob timadah operasi benteng Diatuk numpu ngagai cara dikena muru pati kelimpah Ari tinangkap sidak. Report polis pasal operasinya udah digagak bak Balai Polis Terbeduk. UPS Penyambung Multimedia Malaysia SKMM Kandang Sarawak bisik menerima 5 itik report pasal berita bulak berkaul dengan COVID-19 kenyari atur minah berdagang PKP dipercalai ke dalam bulan 3 tu kemari. Direktur SKMM Kandang Sarawak Adiman Ajim ditanya pengarang berita madah ke hari penyampaunya 3 itik kertas pansi sudah dibuka ngau 2 agi diletak nitiah ke Akta Komunikasi dengan Multimedia 1998. Adiman Najim madah ke SKMM megak dekat majak bergempung polis Diraja Malaysia PDRM dor merik bantu teknikal kena berjalai ke pansiak bak kes di media sosial. Yang lalau Manusia Mayuh ngambil mansiak dulu berita ke diterima bak media sosial laban berita ti hendak temu pengamat kelebih lagi pasal COVID-19 tahu benar ngasuh Manusia Mayuh Irawati kelimpah harinya di Siti Penyalah ngerembai ke berita bulak. Ia madah ke MC ngau PDRM hendak dekat bertenduk berjalai ke atur titerit nitiah ke Undang-Undang Seksyen 233 Akta Komunikasi ngau Multimedia.
Upis Pemansang Ekonomi Sarawak SEDC dekat Sururan Nyukong Dagang Ari Menua Tumpu dibuka bak mayuh bengkah palan ke dipegai sidak. General Manager SEDC Abdul Hadi Datuk Abdul Kadir madah ketuk sebagi Ari Pengawak dikena mantuk mulai ke pemana ekonomi sidak tinampi penanggul ketegal pengekai COVID-19. Abdul Hadi madah ke ambil kebanding Siti Palan Dagang ke dipegai sidak baka Damai Sentral ke alai sidak dekat nentu ke semua infrastruktur bandurnya bersih serta likun dikena bala temuai. Kelimparinya SEDC Bayunit Dagang Temuai Ngau Util serta Kampung Budaya Sarawak patut ngatur mayuh hagi aum gulai ngau orang tinyual barang pemakai bak palan ke suah di tapak temuai. Abdul Hadi maksud ke perkara tu bas bengkah penerang apian lama ke udah. Beritanya tadi ngujung ke berita Aiban Kitai Kesarituk. Terus nitiah ke SOP ngau nyaga takah diri hari orang bukai dikena nagang pengekai COVID-19. Jadi ngotok aku Bu Mawian madah ke diri mumpuk dulu.